Verb tense. Verb tense. Verb tense is defining the times when action occurs. They are constructed mainly from two components. Number one, the principal parts of the verb, and in some cases. Number two, helping a verb. I repeat, verb tense. Verb tense is defining the times when action occurs. They are constructed mainly from two components. Number one, the principal parts of the verb, and in some cases, number two, helping a verb. Okay, honorable son kankanin the verb you may work on KB. Ndoko verb tense defining the times when actions occur. They are constructed mainly from two components. Donc verbe ñu megan hubei ana hakati ado khibari begana nya hakati keno gondi ana kenya kweni donc adabarniti e wa kengani kilu hilia donc verbe ndabarniti kunya kengani e wa onati the principal part of the verb in some cases the helping verb. The helping verb, many helping verb, par exemple, on a dit comme français, on a dit auxiliaire avoir ou auxiliaire être. Par exemple, verbe avoir ou verbe être. Donc, kunyanyana e sababu ega verbe num putu ni gara ko train kollan quoi. Donc, on a ile karona sage verb tense defining the times and hakati ado hube gananya hakati ngone ana kunya koini. They are constructed merely from two components. Donc, we debarniti e okengani kiluhilia component element filia component. Donc, okengani e the principal part of the verb, and in some cases a helping verb. For helping verb, donc oga khilinanti e okengani verbe auxiliaire obe auxiliaire être auxiliaire être ou auxiliaire avoir. Par exemple, verbe avoir ou verbe être. Par exemple, verbe avoir, donc comme j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc verbe être, je suis, tu es, il est, ils sont, Maria, elles sont, etc., etc. Donc on est qu'il donc quand il y a un verbe pour tout nous dans quoi. Donc on est qu'il next thing. Okay, there are four principal parts of any verb in English. The first, the infinitive. The infinitive and the present participle. The past participle. Okay. There are four principal parts of any verb in English. The first, the infinitive. The second, the present participle. The third, past. The four, past participle. Okay. There are four principal parts of any verb in English. Cela veut dire que at verb ni e wakinga ni ifo yinkola khotonga. Cela veut dire inafa importance ndingranu verb importance ndingranu ogi khiliti no kubeno wakinga ni infinitive. Bogana di infinitive cela veut dire verbe nganar angana verbe ngari mogobe ndoko ama conjugué ndoko ani mogo kiadi original no kinga infinitive nga cela veut dire ani mogo nyadi amarga présent amarga passé nga ndoko ayu mogo no kinga infinitive. Donc on a regardé un numéro d'un present participle. Donc present participle cela veut dire que a conjugué nali ewa uga digamu khatibe no gondi donc au digamu ken kama. Donc kinga ni sikandi nga kinga ni past khibare bega dangi. Donc au digamu ken kama me khibare dangi awa déterminer wa. Donc past participle. Donc past ado past participle presque il soit yaren me. Mais donc il différencie en kebe donc past kinga khibare déterminé na anyeme donc entra continue nanti awar nanti fita na donc khibare mpakatin ko déjà kon donc past participle akane passé mais donc khibare ke awar rawa extending nan putiti dingran tananwa kon donc il différencie non pa quoi donc o sagani kinga ni anglais kanen anglais ni donc there are four principal parts of any verb in English.
Number 1, the infinitive. Number 2, the present participle. Number 3, the past. Number 4, the past participle. Voilà, donc on a la troisième partie. The present participle ends in ing. Ati a present participle kuma gora ko digame jo parunga mo ba kenjo pene ing is always used with the helping verb, which is a form of the verb to be. Donc kuma gora ko nanti auxiliaire être ou auxiliaire avoir. Donc sasa comme français no kube go magari kenga auxiliaire être kenga verbe être kenga to be nga. Donc a verbe to cook. Donc cook keni na honchro kwa. Donc cook tunga maka to cook on a infinitif. Comme au deuxième épisode nous on a infinitif, cela veut dire verbe ama conjugani mo ki anoni. Donc ante présent ante passé donc a original on a infinitif ama conjugué quoi. Donc angara to ngara verbe subatinga agangebe. Donc ana infinitif nyere comme a exemple en français ngano konwi. Donc par exemple dendo a donc agangebe kuna un verbe ngana skini do kubatinga ta verbe ngana l'infinitif nyere quoi. OK. Donc cooking, cela veut dire present participle cooking. Donc comme agara comme benanti angara verbe suara aganyemeti ing donc cela veut dire cook. Donc ing kenya hagara allegeru ngaganya cooking. Donc cela veut dire que anatunanti present participle nyene quoi. Mais on a il garona keno ku rappeler on a mesi manière nanti ewa dingra gono nga awanyana to ngogati nan. Donc antinya na verbe ya keno ngogati ni gerunds. Donc par exemple ken chande to par exemple cela veut dire cooking is my favorite habit. Cooking is my favorite habit. Cela veut dire sonde ninke lungu wa quoi marian. Donc cooking is my, par exemple lenka chingana jopeta ya agangebe. Donc kempte verbe ya khale on ken khali jiran. Donc maganya min donc on rekinye ken kai dans le futur. OK. Donc exemple on peut voir lenka chelita on ken numéro dinga lenka chelita on. I was cooking a breakfast when the telephone rang. I was cooking breakfast when the telephone rang. I was cooking a breakfast when the telephone rang. OK. Hakati be ngani subampon chormo téléphone sonne. Hakati be ngani, cela veut dire I was cooking, cela veut dire anga suronde ngondi. Anga suronde ngondi. I was cooking a breakfast, cela veut dire ngani subampon choronde ngondi téléphone sonne. Donc when ni mani cela veut français on dit quand en ce moment. Donc quand en ce moment amara téléphone sonne. Donc helping verb answer was. Cela veut dire I was cooking breakfast when the telephone rang. OK.